नमस्कार दर्शक बंधु आज गुरुत्वपूर्ण भिडियो आपण मानक स्वागत। तो बंधुगण जदि आपण माने सुभद्रा योजना आवेदन करने जाउछंती एही वर्ष वर्तमान जो एप्रिल 1 रु आरंभ हो गलानी। तो बंधुगण आपण माने जानी रखंतु कि जदि आपण मानकु एप्रिल 1 सुद्धा 21 वर्ष पूरी सारी ताहले आपण माने इलिजिबल होछंती सुभद्रा योजना आवेदन करबा पई। तो बंधुगण आगे जो मैंने आवेदन करते टंका पाई पारि नाहंती, जो मानकर होल्ड हो जाइए, जो मानकर अंडर प्रोसेस हो जाइए, जो मानकर स्टाटस अपडेट है नहीं, जो मानकर एप्रूवाल है नहीं। तो आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा कि कौन समस्या रही कौ असुविधा तांकर से जिनस रही एवं कौन कले से माने सब टंका पाई परिबे। तो बंधुगण चलतु यही वीडियो माध्यम जानिबा कि कौन कौन असुविधा रही प्रथम एवं कौ कौ जरिया से माने टंका पाई परिबे। तो बंधुगण वर्तमान आपण माने जानिथिबे सुभद्रा आवेदन हो जाइछि। तो आपण को जदि 21 वर्ष हो जाइछि किंबा 60 वर्ष कम बयस अछि ताहले आपण माने आवेदन कर दियंतु जल्दी जल्दी जाइकी। एवं सबु इनफॉरमेशन एवं सुभद्रा योजनार नुआ फॉर्म पीडीएफ पाइबा पई आपण माने मो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि एवं चैनल रो बारे मध्ये लिंक अछि। तो बंधुगण जानिथिबे आपण माने बहुत गुड़ाए काम करुछंती, बहुत गुड़ाए फाइनेंशियल वर्क मध्य करुछंती आपणकर नीतिदिनिया जीवन रे। तो बंधुगण एमिति किछि घटना हेछि जहा फଳରେ किछि महिला टंका पाई पारु नाहंती, से माने सेही जिनस गुड़ारे सजग रही पारु नाहंती। तो बंधुगण आपण माने जानिथिबे वर्तमान जो लोन गुड़ा उठाउछंती सुभद्रा तो छाड़ंतु, आपण मानकर जो लोन गुड़ा उठाउछंती आपण माने जो ग्रुप रे मिसी छंती, जदि आपण माने सेम मोबाइल नंबर ग्रुप रे टंका जदि उठाउछंती ताहले मध्ये आपण मानकर सुभद्रा योजना कटि जिवो। एवं आउ गोटे जिनस बंधुगण किछि किछि गाँव रे जो धान मंडी जरिया रे जो टंकाटा मिलुछि आपणकर आधार कार्ड जरिया रे से टंकाटा मिलुछि एवं सेही मोबाइल नंबरटा आपणकर आधार कार्ड रे लिंक अछि। जो मानकर आधार कार्ड जरिया रे धान मंडी रु धान पड़ीछि एवं तांकर आधार कार्ड जरिया रे सेही मोबाइल नंबर जरिया रे जदि से टंकाटा पड़ीछि ताहले तांकर टंका रिजेक्ट हबो। कोन पई बंधुगण आपणको मु आगरु मध्ये कहिथिली एवं एबे मध्ये कहूछि कि आपण माने जानी रखिबा कथा कि अयोग्य मानदंड कोन रहिछि, योग्यता मानदंड कोन रहिछि। आपणकर परिवार रे जदि किए जदि 18,000 टंका रु अधिक इनकम करूछंती मंथली ताहले आपण सुभद्रा योजना पाई परिबे नाही बोली कुहा हैछि। तो बंधुगण जदि आपणकर टंका गोटे मासरे 18,000 रु अधिक टंका आपणको बैंक को ट्रांसफर हो जाउछि आपणकर आधार कार्ड जरिया रे ताहले बंधुगण आपणकर सुभद्रा योजना मध्ये रिजेक्ट हो जाउछि। किछि लोक कोन करूछंती सही मोबाइल नंबर जरिया रे लोन उठै दउछंती जहा फଳରେ लक्ष लक्ष टंका तांको अकाउंट को आसी जाउछि, सेइथि पई मध्ये तांकर सुभद्रा योजनाटा कटि जाउछि। आउ किछि लोक अछंती से माने कृषि कल्याण योजना जरिया रे रजिस्ट्रेशन करूछंती सब्सिडी पाइबा पई, सेठी मध्ये सेही मोबाइल नंबर जदि यूज करूछंती ताहले आपणकर सुभद्रा योजना रे बात पड़ जाउछंती। तो बंधुगण आपण माने जदि सुभद्रा योजना एही वर्ष ऑनलाइन करूछंती ताहले आपण माने सजग रहंतु। जदि आपण मानकु सुभद्रा योजना जरिया रे टंका पाइबार अछि ताहले आपण माने सही मोबाइल नंबर केवल सुभद्रा योजना रे यूज करंतु एवं आपण मानकर आधार कार्ड रे लिंक थिले मध्ये चलिबो नथिले मध्ये चलिबो, किंतु सही मोबाइल नंबरटा आपणकर चालुथिबा कथा। कोन पाई बंधुगण सही मोबाइल नंबर को आउ को जगह रे भी यूज करंतु नाही, नचेत आपण टंका पाई परिबे नाही। एवं आपण माने जानिथिबे कि श्रीमती प्रभाती परिडा मध्ये कहिसंती 10,000 टंका एही वर्ष आपण मानकु डायरेक्ट दिया जिवो एवं जो महिला मानकु 21 वर्ष पूरी की अधिका हे गलानी एवं से माने आवेदन करिथिले मध्ये टंका पाई पारि नाहंती आगे जो 4टी किस्ती गलानी, तो तार मध्ये आपण माने ऑनलाइन जरिया रे फॉर्म पकई परिबे। फॉर्म पकई परिबे माने आपण माने एप्लिकेशन लिखि परिबे जहा माध्यम रे आपणकर फील्ड वेरिफिकेशन करा जिवो एवं जदि आपण माने टंका पाई पारि नाहंती आपणकर बैंक अकाउंट को सबुतक टंका पठा जिवो। तो बंधुगण आपण माने मध्ये ऑनलाइन रे आपणकर एप्लिकेशन फिलअप करिकी आपणकर बैंक रो स्टेटमेंट देकी आपण माने अपलोड करंतु एवं सरकार को जणांतु कि आपण टंका पाई पारि नाहंती आपणकर सबु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ କେମିତି ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପୂରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘୋଷଣାନାମାଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି କେଉଁ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା MLA ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲ ବ୍ୟତୀତ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ମୋ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହନ ବ୍ୟତୀତ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଘୋଷଣାନାମା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାରୁ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।